ସତସଙ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଭଗବାନ କରିବେ ସତସଙ ପାଠ କରିବେ। ପରମପ ଯୁଗପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ କରିଛି। ସଂକୋଚ ହିଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ହିଁ ସୁଖ। ଯହିଁରେ ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ଭୟ ଆସେ, ତହିଁରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଚାହିବାଟା ନ ପାଇବା ହିଁ ଦୁଃଖ। କିଛି ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥାଅ, ଦୁଃଖ ତୁମର କ'ଣ କରିବ? ଦୁଃଖ କାହାରି ପ୍ରକୃତିଗତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ ହିଁ ଚଢ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେଉଁଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେଉଁଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୋ ଭିତରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ରାଜି ଥାଅ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। କାହାରି ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଅ ନା, କେହି ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବି ଏକ ରକମ ଭାବ, ସୁଖ ବି ଏକ ରକମ ଭାବ। ଅଭାବର ବା ଚାହିବାର ଭାବଟା ହିଁ ଦୁଃଖ। ତୁମେ ଜଗତର ହଜାର କରିପାରିବ, ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ସେହି ଅଭାବର ଭାବଟାକୁ କାଢ଼ି ନ ନେଇଛ, ଆଉ ଧର୍ମ ତାହା କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାରୀ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଧର୍ମଦାସଙ୍କ କିଶୋର ଭାଇ। শ্রী শ্রী ঠাকুর চন্দ্র শিবু পরিষদ পবিত্র নারী মন্ত্রপাঠ। প্রেমরে অধীনতা ହିଁ ମୁକ୍ତି। তুমি যদি ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇଥାଅ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ବିହୀନ କରି ତୋଳିବ। ତେଣୁ ସେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅଧୀନତା ହିଁ ତୁମର ମୁକ୍ତି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ ଅଧୀନ କରି ତୋଳିଛି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠାରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଇଛି। ଏହା ସ୍ଥିର ଜାଣିବ। ପାଣି ସଂଖ୍ୟା 103। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତି ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ସଦାଂଶୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସଦାଂଶୁ।
प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आमर सुधांशु शेखर बंध भाई। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आमर सम्मान्य मंजुलता रमा। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे सनातन धड़ भाई। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे राजश्री राउराय। ये पर्यटन घोषणा कराला प्रस्तुत प्रथम सुधांशु बंध भाई भजन परिवेशन करेंगे। জনমে প্রভু করিছি তোমার জীবনর দুঃখ হারা কুশল মরুরে অমৃত
ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସୁଖାନ ବନ୍ଧୁର କଥା।
Amen.
ରିକୁ ଭାଇ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ବୁଧୁରା କଥା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକୁ ଭାଇ ପରିବେଷଣ କରିବେ। सुनो सुनो रे नगरवासी अनादि अविनाशी हाय हे दया सुनो सुनो रे नगरवासी अनादि अविनाशी हाय हे दया
विष्णु देखुथिବ আরে ছোড়ে আনন্দ ধারা হইয়া আরে ছোড়ে আনন্দ
ଆଜି ଯୋଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର 136ତମ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପରିପାଳିତ ହେଉଛି।
এই পরিপালিত দায়িত্ব বহন କରିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମାଆମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯୋଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାଆମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। এই অবসরে আমার অনন্ত কর্মী যোড়া সত্সঙ্গর কুলাত্মক দাস ভাই ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ସମୟ କାଳ କରୁଛି। परमाराध्य जगजननी श्री बर्मा योगाचार्य श्री बड़दा आज आचार्य समस्त सत्संग पूज्य परिचालक महोदय उपस्थित ऋतिकगण अध्यक्ष जहाज कर्मीगण साधु सज्जन मंडली भक्तिमती मातृमंडली छोट छोट पिला समस्त मोर प्रीतिपूर्ण राम जय गुरु। आज अहोभाग्य परम सानिध्य लाभ कर दयारू आज 136तम जन्म आविर्भाव दिवस पालन कर सारा विश्व कई मानव न मानु जमती मु देखिली परम पिता आशीर्वाद समस्त देहरे समस्त लोम टांकुरा भितर पशिची जे थांतु बा न थांतु जे दूर रे थांतु पाखरे थांतु समस्त भितर ठाकुर तो जागे उठी किए को कर्म व्यस्तता थाई मध्य परम पिता आशीर्वाद लगी किए प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो कहीं मोर मन पड़ुची गोटे कथा परम पिता पाखे समय कम देइछन मो हाथ में मु पंक्ति न पढ़ी खाली भाव अर्थ कहूँ जहाँ पुण्यपुति परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र कही जदि मुझे परम कारण मुझे अनंत कोटि देवता मुझे माने जीवन सब कथा कहते मु कृष्ण अंग मुझे राधा मुझे गोपी मुझे सूर्य चंद्र तारा समस्ते मत प्रार्थना करती मु भी राधा मु भी गोपी मु भी कृष्ण मु भी ब्रह्म मु भी परब्रह्म शेष मु भी स्त्री है स्वामी सेवा करे स्वामी है क्षीर मनोरंजन करे मु पुत्र कन्या मु सन्यासी मु चैतन्य मु महाप्रमी ताने जदि मु कहउछन मु गोटे कुकुर गोटे अइठा पुत्र चाटिया पई गला एवं मु पुणी निर्मम भाव निज को ही मारे तार सबुठी तो मु तार परम पिता सबुठी अछंती आमे जानु बा न जानु आमे मनुष्य होइके बेले बेले भाबु कि आमे सुकुट ऊपर सब जीव देव भितर भगवान तेणु से कहछंती परम पिता दे परम पिता जहाँ विधान देखछंती से जो जन्म आविर्भाव दिवस कहले कोन तुमर जदि 11 मासे भूली जाउछ मासे मन पके कि चलाओ तेणु सब जगह प्रभु अछंती कहा को कपड़ता टिके दिए मु ठाकुर ठीक ठीक धरती बोले माना जाए जदि सत्यांशन बाणी सत्य मु हजार सत्संग करूची हजार सब करूची भीतर जदि ईगो ठीक करैला ताले ए सत्संग करिया भीतर मोर लाभ किछ लागना ना मु निजु बोल पाई पाली ना मनुष्य ना गोपर को ना मात्र तेणु भल पाइबा जो कहते प्रत्येक तू भल पाइब कारण टिके भी भूल था कारण टिके ठीक था से टिके को ठीक को प्रशंसा कर भूलटा को अवॉइड कर दियो ए ठाकुर शिखै छथि ठाकुर सुमल कथा को शिखी पुणी निज खियाली भाव धरले गुरु साहित्य मानु साहित्य गुरु तार मु गुरु धरी लाभ कोन मु पांजा पाई लाभ कोन मु पांजार प्रवृत्त कर्म कोन सेटा गोटे मन पड़छ गोटे पंक्ति रे ठाकुर कहतले जे
ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ, ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ କର୍ମୀକି ଦେଖି ଠାକୁର ବୁଝିଦେବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କର୍ମୀ, ମୋ ଠାକୁର କିଏ। ଏମିତି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଦେଓଘରର ଗୋଟେ କଥା। ଜଣେ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଆସି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ କହ? ନା ଠାକୁର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ଅଛି। କ'ଣ କହୁନୁ? ନା ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ନା, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ 10 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଏବେ ଦେ, ତୁ 10 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଏବେ ଦେ, ମାନେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନ କରିଥାଏ। ତ ଭଗବାନ ସେ ମାଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଆଣିକି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ଦେବୁ। ସେ ହଠାତ୍ କହୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଖରେ ତ ରଖିନି, କୋଉଠି ଖୋଜିବି ପାଇବି ନା। ଠିକ୍ ତୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ତୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତୋ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏହା କହୁଛି ତୁ ହଜେଇବା, ମାନେ ପାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ହଜେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଯା। ସେ ହଠାତ୍ ବି ଗଲା, ପୁଣି ଖୋଜିକି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ପାଇଲା ଏବଂ ଦେଲା ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଚ୍ଚା ମୁଁ ବୁଝିଛି, କହିବିନି, ଯା ତୋର ସବୁ ଠିକ୍। ନା ପରମ ପିତା ଜାଣନ୍ତି କାହାର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ। ଆମେ ବା ସାମାନ୍ୟ ଏଠି ବକ୍ତା ହେଇ କହିବାର ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଦୟାକରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଆସିଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଅସଗାଇ ଭାଗିଦାର କହିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ। ଆମେ ସମୟ ବି 5-7 ମିନିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ 136 ବର୍ଷ, ଆମଠୁ କାହାକୁ 136 ବର୍ଷ ହେଇନଥିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ବି ଯିବେ। ଆମର ବି କେତେ ଜୀବନ ଯାଇଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶରଣ ପାଇବାରେ ବିଧାନଟା ମାନିବା। ପରମ ପିତା କହିଲେ ତୋର ଇଷ୍ଟକୁ ତୁ ଜାଣିବୁ, ତୋ ଦିନଟା କେମିତି କଟିବ। ଯଦି ଇଷ୍ଟପତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ 1000 ଜପ ଧ୍ୟାନ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବି ଗଛର ମୂଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଡାଳ ବହିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ଭାବର କଥା କହୁଛି। ଦାଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ବକ୍ତାମାନେ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ଭାବ ଏତିକି ବୁଝେ, ଯଦି ବିଧାନର ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ଯଦି ଥାପୁଡ଼ି ନ ଖାଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଥାପୁଡ଼ି କହିଲା ବେଳେ ମୋର କଣ୍ଠରୁ ଦେବାକୁ ଥାପୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ କହିବି, ମୁଁ ସଫାସଫା କରୁନି, ତ ଠାକୁର ବିଧାନ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କଲେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବନି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ତେଣୁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ, ତ ମା ହଉ କି ବାପା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଦାଦା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ କାମ ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ନହବରୁ ଆସିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁବାଦ। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ପରମ ପିତା ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛୁ, କ୍ଷମା ମାଗିକି ଆସିଛୁ। ତା ଭିତରେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ ବସନ୍ତି। ତ ମୋର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି, ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ତଡ଼ିକି ପଠାଉଛି ଯା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ ଯା, ତ ଆସିକି ପୁଣି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି କହ। ତ ଏସବୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟା। ଦୟା ନଥିଲେ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିନା। ଆଉ ମୁଁ ବା ବେଶୀ କିଛି କହିକି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି, ସେ ଦୃଷ୍ଟତା ମୋ ପାଖରେ ନ ହଉ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ବି ଜାଣି, କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ଛାପଟା ପାଇଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉତ୍ପାଦ ହେଇକି ଛୁଟିବ। ଜୀବନରେ କାହାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବେଳେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରେ, ସୁଖ ବେଳେ ଟିକେ ସବୁ କରେ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ କମ ବୟସ ରହିବ। ଏ ଭାବକୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ନ ମାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି ବୁଝୁ ଯେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବି ମୋ କର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି। କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯଦି, ମାନେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେବେନି ଦାଦାମାନେ ମାଆମାନେ, ଜଣେ ହୀନ ଚଣ୍ଡାଳ ଯଦି ସଦାଚାର ରହେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପଯୋଗୀ, ହୟତ ପୂଜା ନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଯଦି ମୋର ହୀନ କର୍ମ, ମୋ ଚଣ୍ଡାଳଠୁ ହୀନ, ମୁଁ ପୂଜା ନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁନି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ଭାବ ଆସୁଛି କହିଦେଉଛି। କାରଣ ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କେଲିଟନ, ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜିରୋ। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କ ଦୟା ହେଉଛି ମୋତେ କହୁଛି। ଶ୍ରୋତା ହେଇକି ଆପଣ କେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବକ୍ତା ହେଇ କହୁଛି। ତ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ବି, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ବି। ତେଣୁ ଯାହା ଭାବ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ଏମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପଡ଼ିବ କି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ପଶୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବିନି, ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଚିତ୍କାର କରିବିନି। ମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପଛ କରି ଅନ୍ଧକାର ଚିତ୍କାର ନ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ କେମିତି ନା ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ଚାଲି ଚାଲିବେ। କିଏ ଜାଣେ କାଲି କ'ଣ ହବ କହିବା କଥା। ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ମରୁନାହାନ୍ତି ନା ପାପୀମାନେ ମରୁନାହାନ୍ତି? କାହାର ମନକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଭିଡ଼ କରିକୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାବନାଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସବୁ କରୁଛି ମୋର ପରମ ପିତା, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ମୁଁଟାକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
समस्त उद्योग पर समस्त साधुवाद समस्त सुसम्मान प्रणाम जो यथास्थान जय गुरु माँ मान प्रणाम वंदे पुरुष यापर आम अनुरोध कर्मी अनंतरण नायक था अनुरोध कर समय भितर स्थान व्यक्त कर मुन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम प्रेममय श्री ठाकुर श्री चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। जगत जननी शिशु बड़मांकर आचल श्री चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। युगाचार्य शिशु बड़दांकर पदारविंदरे कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देवंकर पद पंकज तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ये जो भव्य उत्सव आमर मुख्य सत्संग परिचालक पूज्य सप्रतिनिधि मदन मोहन बारिकदा तत्सहित उपस्थित सहयोगिता नारायण प्रसाद रथदा सहप्रतिनिधि तत्सहित अशोक कुमार पाणिग्राही भाई सहप्रतिनिधि अध्यक्ष जाजक वृंद प्राणर गुरुभ्रातवृंद स्नेहमयी कल्याणमयी मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर ये उत्सव अवसर प्रीतिपूर्ण जय गुरु जहाँ आपण मैंने शुणिले आमर दादांकर कथा समस्त ठाकुर कथा मन हूँ तो ठाकुर कथा कहवा सहित जो अनुभव आज कले आम जो 2 मास भितर आम मैंने समस्ते अनुभव कले आज प्राय समापन भली कहले चले काली गोटे दिन अच्छी जे आम जीवन जंजाल भीतर दे जो भाई माँ माने 2 मास है अक्लांत परिश्रम एठी उजागर रही एक वास्तव रूप आज मिली आपण मैंने देखुंट आज से उषा कीर्तन महबत सहित प्रार्थना ग्रंथ पाठ तत्सहित ठाकुर जन्मलग्न घोषणा ठार धरी माँ मानकर मातृ सम्मेलन चिल्ड्रेन जो छोट पिला मानकर मध्य सत्संग एवं संध्या सत्संग पर्यंत आज आम माने समस्त उपलब्धि करछे वास्तव भाव में परम पितांकर कि दया आम भाई से होछंती परम दरदी परम दया आमे समस्त आमे देखिले आज जो छोट छोट पिला माने कि सुंदर भाव से परम प्रेम श्री ठाकुर पाखे जो उदंड कीर्तन ठाकुर तो चाहिए ठाकुर तो चाहिए 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पर जदि मनीष चेष्टा करे टिके टिके प्रति परिवार भितर जे टिके टिके नाम ध्यान करुच्ची एवं जे इष्टवृत्ति स्वतंत्र सदाचार पालन करने भितर दे समस्त भितर से शांति आनंद तृप्ति मिल सन्देह ना आम मैंने जहाँ पाचे शांति पाचे आनंद पाचे तृप्ति पाचे अनेक कर्म जंजाल भीतर को आम मैंने ठेली यही परमजाल से आलोकमुखी आम आसीचे आम अंधकार अंधकार बोली चित्कार करूना आम आलोकमय पाखक आसीचे आलोकित हवापाई होचे आम परिवेश परिवार परिजन समस्त आलोकित एथे मात्र सन्देह ना वास्तव भाव से समय सीमित भितर परम दाल श्री ठाकुर कथा अल्प स्वल्प भितर कही मोर वक्तव्य शेष करी आज दीर्घ 136 वर्ष पूर्व परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुप्रचंद्र यही भाद्रवता नवमी तिथि सेप्टेम्बर 14 शुक्रवार सकाल 7:05 ए धरावक्ष विषय अवतीर्ण होते से जो लीला से लीला पुरुषोत्तम से जन्म पूर्व लीला करी आसुंट
ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆଜି ସେଇ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯାହା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହା। କାରଣ ପରମଦାର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ହିଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍ଗୀ, ଦରିଦ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ମୂର୍ଖ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଆଲୋକମୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ସଚରାଚର ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ମର୍ମ ଯାହା, ଠିକ୍ ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ତାହା। ଆମେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବା, କିଭଳି ବଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ତ ବଞ୍ଚିଛେ, ସମସ୍ତେ ତ ବଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ରହିଲା? ଆମମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି, ଶୁଭ ସକାଳୁ ଉଠିକି କେମିତି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ ଯିବି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଗଲେ ମନଟା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 100 ଗୁଣ କ'ଣ 1,000 ଗୁଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅସୀମ ସୀମାହୀନ ସାଗର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛେ, ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କର୍ମରେ ଫୁଟଉଛେ, ତାହା ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି, କାହାକୁ କହିଛି, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ରହିଲା, ଆମର ଭୁଲଟାକୁ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାମ କରୁଛି ବାର ବାର। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଯାହା ହଉ ସମାଜସୀମିତ ଭାଷାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ମା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦପଙ୍କର ଜୟ। ଏହାପରେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ଦେବତା ସମ୍ମାନୀୟ ନାରାୟଣ କିଶୋର ମହୋତ୍ସବ ସୂଚନା କରୁଛି। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवती ध्यायन् शिवं दशति संघं, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं। परमाराध्य गुरुदेव मोर, परमाराध्या जगज्जननी शिशु परमा, परम पूज्यपाद प्रभुपाद शिशु पड़गा, परमाराध्या जगज्जननी शिशु परमा, परम पूज्यपाद शिशु पड़गा, परम पूज्यपाद शिशु आचार्य श्री चरणी मनोदान प्रणाम, मनोदान प्रणाम, मनोदान प्रणाम। आज रही भव्य दिव्य उत्सवीय संध्या समय सत्संगर वरण्य परिचारक सम्मान्य श्रीकृष्ण मदन भाई, उपस्थित ऋतिक मंडली, अध्यक्ष जातक मंडली, सम्मान्य साधु संत मंडली, स्नेहमयी कल्याण आदरणीय पुण्यश्लोका मातृमंडली, प्राण गुरु भक्त मंडली, प्रतिपथकम पुनरायम जय हो। जय हो उत्तम सौभाग्य ओ भाग्यवान जुवदाता परमपाद पवित्र এই নাম সংকীর্তন সৎসঙ্গ জামিনান প্রদান নিজ নিজ দাস মনে করছি ও ভাগ্য ও ভাগ্য ও ভাগ্যবান। বড় সৌভাগ্যর কথা সুন্দর ভাবে আজির তুষার কীর্তনটু আরম্ভ করি
दिन तमाम आरंभ पूर्ण भाव सब विषय सब प्रोग्राम गुड़िक सक्सेस समस्ते आनंद पाई उत्साह पाई एवं समस्त से उद्वेलित होती विरक्ति कहार ना तेरे परम दयाल जुगे जुगे आसती पुष्कर जगत को लीला सर्वोत्तम नर लीला नरबकार स्वरूप ये जुगे भूमि जुगे जे जुगे जेबार का से नामे बंदी दाम धरो से नाम हरि नर नारी भगवान सब दान देकर पुणी शास्त्र कौन कहती ना सीम जब सबसिम होई सीमा नियंत्रित नानो कृति भेदी टाण हरि देखु भगवान तेरे कथा में सुनिले वृत्तिपति गोटे वृत्ति प्रवृत्ति आमको काबू करुछि वृत्ति प्रवृत्ति भितर आम पड़गले आम समस्त प्रकार द्वंद्व आमको आक्रमण कर आम वृत्ति प्रवृत्ति षड़रिपु 10 इंद्रिय आपको जब आम सेनारे न लगेगा ये माने आमको काबू करदेवे ये प्रसंग में गोटे कथा कहूछि से दिन शास्त्र कहउछन गोटे कथा पूरंग मातंग पतंग भुंगा मीना हबाही पंच फिरेबो पंच सकतम नहन तो जसेवते पंच फिरेबो पंच पूरंग पूरंग माने एई पूरंग माने होचे मूर्ख ये मूर्ख कोन करे ना वन रे घुरी बुलु थाय ए व्याध कोन करे ना तार वंशी स्वर करे ए वंशी स्वर करी से डालो बिछई थाए से वंशी स्वर का आग्रहण करबा द्वारा से मूर्खटी से डालो रे पड़ी तार जीवन को निहत करे पूरंग मातंग माने हस्ती से कोन करे ना माया के संतोष से आसिया पाई से जेतबे आसे तार से छंदरे पड़ी कई से भी मध्य तार प्राण को निदात करे पूरंग मातंग पतंग भुंगा आपण माने देखिथिबे शीत दिन आसुची ए शीत दिने जने आलोकटी जलिबो से आलोकटा को अनेक झिटिपिटी सहित ए कीट पतंग माने आसନ୍ତି से आलोकर संस्पर्श रे आसी ताकू ग्रहण करिया भीतर देई देखिबे जोठी बत्ती जळुची ता तळे अनेक से कीट पतंगଙ୍କର मृत्युकर କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନାଶ କରିଛନ୍ତି पतंग भुंगा माने घर से जो फूल भितर बसी थाए से फूल को आस्वादन करिया भितर मधु आस्वादन भितर ताको समय जमा पड़े नाही এই বিনমণি সুদে তো হন্তি সেতে পদ্ম কইটি সেতে ফুলে উঠে এবং তাঙ্কো আশীর্বাদ ଅଛି যেতবেলে সেই কই ফুল সূর্য অস্ত ହେଇଯିବେ ସେ ସେতে ବୁଝି ଯିବ ଏ ବୁଝି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଘରଟି ତା ଭିତରେ ରହି যায় ସେ কোন করে না সে বাহির পারে নাই সে তার ভিতরে তার জীবনକୁ নাশ করে सकथन न हन्न तो जसे बते बहिसी कोटाले बहिसी थुक पकैकिरी सेदिन से माछ धराले कंट पकौची से थुक पकैकिरी मध्य तार जीवन को माछ तार दे देउची एई परि भाबरे जो बुद्धि प्रवृत्ति काम अछि आमे जदि आम भितरे सड़क प्रवृत्ति सड़क रिपु एवं 10 इंद्रिय अछि एगुडी को नियंत्रित न करिबा ताले आम मानकर जीवन मध्य तद्रुप हेउथिबो तेनु जुग जुगे परम प्रेममय आम मान को रक्षा करिया कांगी धरावतरण करंती तामी समस्त सुनिते गीता श्री कृष्ण महाप्रभु कहछंती रामचरित मानस रे तुलसीदास अनेक कथा कहिसंती एवं सर्वशेष रे आदि परम दयाल से ठाकुर आसी कहउसंती जे कोन विपद धर्म जे खाना विपाक बहाने व्यर्थ अर्थे धाए प्रेरित लक्षण अभिमुख हने पापी परित्राण पाए सेदिन शिशि ठाकुर ने भक्त पचांती ठाकुर I have heard many things from you. Some say you are Ram, you Krishna, Buddha, Jesus, incarnation of Ramakrishna Thakur. सेदिन शिशि ठाकुर जने भक्त पचांती ठाकुर आपण आशीषंती बारो बुद्ध कृष्ण जैन इत्यादि दादी नाम को नहीं रामकृष्ण ठाकुर ने आशीषंती आपण कोन से पुरुषोत्तम भगवान से तो शिशि ठाकुर कहते जे जाको भलो पाइ से ताको प्रिय परम बोली कहे आलोक जे परि कहि पारे नाम आलोक पवन जे परि कहि पारे नाम पवन क्षिति जे परि कहि पारे नाम क्षिति सेही परि धान को अंतरे भगवता विभिन्न हेछि से मध्य कहि पारत नाम से भगवान बोली सेदिन सतीश चंद्र जयला शिशि ठाकुर को विलंबित प्रहरे जीवन ताको ग्रहण करे सर्वधर्मान परित्यज्य महावीर का शरण देजो अहंकार सर्व पापेभ्यो मुक्ति समयवास्तो
विलंबित प्रहरे सेदिन सतीश चंद्र देदा शिक्षा जीवन में ग्रहण करिसंती तांको मन प्रश्न उठिछि सदरे कोन परम दयाल शिक्षी ठाकुर रामचंद्र भगवान पुरुषोत्तम ए प्रश्न उठिछि दिने कल कल कोसरे शिक्षी ठाकुर पाखरे जाई प्रणाम करी बसी पदार्थी ठाकुर आपण की भगवान ठाकुर ठाकुर तो कहली पूर्व आलोक जब कहि पारे ना आलोक पवन जब कहि पारे ना पवन सेमि शिक्षी ठाकुर मध्य धरा दियंती नाही जे कथा को बुझाई देइतंती किंतु सतीश चंद्र देवदान श्रेष्ठ जन साधक लोक ताको मन प्रश्न उठी ठाकुर रामचंद्र कोन भगवान तेबे वर्तमान तो हरनाथ जे अछंती तांकर अनेक कट शिष्य अछंती तांको पाखु अनेक लोक जाउछंती तार हरनाथ विवेक तो जने जने भगवान कांती ईश्वर एक धर्म एक प्रेरित पुरुष कांको बार्ता भाई जेते मत सेते पथ साधुमार पथ केबे धुई नाही ईश्वर तो जुगे जुगे एक जेना शिक्षी ठाकुर रहिसंती शिक्षी ठाकुर तांकर भक्त परिश्रम माने सतीश चंद्र गोस्वामी एवं शरतचंद्र हालदार कृष्णप्रसन्न भट्टाचार्य एमि विशिष्ट विशिष्ट पंडित माने बसिसंती जेना शिक्षी ठाकुर पठाउतंती ठाकुर ब्रह्म लाभ करे कोन हुए शिशि ठाकुर तत्पर कहते कमन सेंस हुए ये जो ज्ञानी व्यक्ति माने पंडित वर्ग माने थिले सेमानक मन के प्रश्नटा पाइला नाही सेमाने भाबितंती ठाकुर तो अंडर मार्केटिंग से मार्केटिंग पास करि नाहंती तेनु आगुर कापु कहि हम मान भुले देउचंती अबाल मानसपत्र एक कथा शिशि ठाकुरंकर को मानस पत्र उंकी मारती संगे संगे ताकर से प्रिय भक्त नमिदात को जे नमी जा विधान आनको सेदिन से नमिदा लाइब्रेरी लाइब्रेरी आइजन की वेद वेद आनि खरा हाइची एवं खरा हाइची कहउछंती कॉमन सेक्शन देखलु ना कम विथ वन माने कॉमन सेंस जन सहित युक्त हेका एकमेवा दिव्यं शरणं पुरैसारो मा पुरैतारो प्रबुध तुषय शरणं तो एक मेवा द्वितीय शरणं एवं जुगति के परम पुरुष एक आसंती द्वितीय नाहंती सेदिन से सतीश चंद्र देवदाकर एक प्रश्न जे ठाकुर होतबी जणे ईश्वर जणे ते द्विजन हरनाथ कोन भगवान तो अनुचंद्र भगवान ते हरनाथ के ठाकुर तो ओळै देले ते हरनाथ के प्रश्नटा पताई देले प्रश्नटा समाधान हेइ जिवो तो तांकर जणे गोपाल जणे तांकर जणे प्रश्न व्यवसाय खांती तांको सांगो तांको कुहाबला करी कहिले तुमे तो जाउ जो सुनाबेड़ा से सुनाबेड़ा गले सेदिन आश्रम होती सेदिन से हरनाथ पाखरे बिनु कुशले ताको भक्ति प्रणाम करी तदविधि पणिपासन परिपोषण सेवा बिनु सोहरे प्रणाम करी ताको जे प्रश्न पचारिबो आपण की भगवान सेदिन सेई प्रसर व्यवसायी गोपाल विश्वास कथारे गोपाल विश्वास जाइतंती सांगे रहितंती ताकर जने वृद्ध गुरु भाई को जाई सेदिन सेई तांको पाखरे पहुंचि हरनाथ पाखरे पहुंचि तांकर बिंद सेवा सुशीला करी प्रणाम करी दक्षिणाते ये सब किसी प्रजा भितरे सुयोग पाइसिदन प्रतपुंदी हरनाथ ठाकुर आपण की भगवान सेतबले हरनाथ के भागरी जाई के स्तंभ में तो ध्यान करचंदी तापर मुखरे कहउचंदी आमी भगवान किंतु आलोक देखिस आलोक ए आलोक गोटी आलोक कोन करती ना अंधकार को दूरीभूत कर दउची तुम जेतरे सूर्य उदय होचंती सेते सतरात्म जगत को से आलोकित करचंती तुमे जहा पाखरे आश्रय नेचो से होचन सतरात्म जगत तो तांको पाखरे तुमे ताकर इंधन पाइछो तांको पाखरे ए दिव्य आलोक ए लाइट आलोक ये किसी काम करिबो नाही तुमे जहा सनातन हेछो तांको मानिता से होचंती सर्वश्रेष्ठ अंतर जानि करी सेदिन हरनाथ प्रमाण कर देचंती एई गोपाल विश्वास से दिन से सतीश चंद्र जो जानि कहचंती प्रभु आपनकर कथा ही सत शिशि ठाकुर रामचंद्र से दिव्य मानव महामानव आदि आसी संति विश्व द्वंद्वरणे उठी दिए से अग्नि शिखा से ज्ञान विज्ञापनी होइछि मने रक्त लिखा पाप दान विरोध जातारे डाकुची जे नर त्राही चिन्ह से जे मोर प्रकटर नर बिंदु नाही फुटी उठिलानी सत्य कपन अंधकार रो पुंजनासी बाजुछि दयालो विश्वनाथर
শাশ্বত এই মধুর বংশী শিহরি উঠে সপ্ত ভুবন অমূল কাল দীপ্ত সুরে হাংসে প্রভু বংশী রাজে ଆଉ ମିহি ନାହିଁ রে কান্না কিবা শঙ্কা কিবা আত্মকে দুঃখ ভুগে ধর্ম সংস্থাপন খায় সম্ভবানি যুগে যুগে আଜି পরম দয়া পরবশায়ী ସମସ୍ତଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବରେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦିତ ସ୍ତରୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଆଜି ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି 1888 ମସିହା ଭାଦ୍ର ମାସ 30 ଦିନ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଏବଂ ପବିତ୍ର କାଳନବମୀ ତିଥି ସକାଳ 7:05 ମିନିଟରେ ସେ ଧାରାବତରଣ କରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଧାରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେବେ ଧାରାବତରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ମହିମା ଦେବୀ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାଗତ ସେଠିକା ବର୍ଷନା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରାଗତ ଆସପାସ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାଗତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ମୁର୍ମୁଷକୁ ଚେତନା ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶିଶୁଟି ଖିଳିକି ହସ ହଉଛି খিড়কি হসা চিকড়ি সে সমস্ত দৌড়ন্তি মা মৃত্যু মা কহি সত্যতে যেতে মৃত্যু মরোপয় মরণা মারণা আর মৃত্যু অবলোক কর আজ পরম দয়ালু আমি মান সমস্তে তাঙ্কু জীবনে গ্রহণ করি সে ধরা ଦେଇଛନ୍ତି সে অধরা কিন্তু তাঙ্ক দয়ালু আমি সমস্তে গ্রহণ করেছি সে যে শাসন ଦେଇଛନ୍ତି অনুশাসন যজন যাজন ইষ্টভূতি সুস্থমি সদাচার পরিপালন করি আমার জীবনকে সমস্তে ধন্য করিবা এবং সুখে রহিবা ইয় ছোট রাজ্য আত্মজ সন্তান তাকে মনুষ্য ভিক্ষা দেব তাকে অর্থ ভিক্ষা দেব যদি এই খাওয়া ধীরে ধীরে উৎসব নিরাশ নির্মম আশ উৎসর্গ করো আত্মাহুতি দিও জীবন নিষ্ঠা দাসী তাকে নিজকে বঞ্চাও পুষ্টিকে বঞ্চাও বঞ্চাও প্রসাদ করিতা মহাঐশ্বর্য সানি পরম পবিত্র ভিকারুণা ভাগবতকে ধন্য হুও নন্দিত হুও ঈশ্বরଙ୍କ রক্ষা আশীর্বাদ মথা পাতি দিও শান্ত হুও শান্তি দিও অস্ত উত্থাନରେ অনন্ত পথে অবাধ পরিকাল ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর মোর পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী লক্ষ্মী মোর যোগাচার্য প্রধান আচার্য শ্রী বরদা মোর পরম পূজ্যপাদ শ্রী আচার্য মোর আজ এই পবিত্র উৎসব মুখর সৎসঙ্গ বরেণ্য ঋতিক দেবতা মণ্ডলী বরেণ্য কর্মী মণ্ডলী প্রভাতা মণ্ডলী স্নেহময়ী কল্যাণময়ী মাতৃমণ্ডলী জ্ঞানীময়ী সজ্জন মণ্ডলী ছোট ছোট পিলাମାନେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ଜୟଗୁରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋର କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଇମାନେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହୃଦବୋଧ ହେଇଥିବେ। କଥା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର 136ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଯୋଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପରିପାଳିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରଦ କର୍ମ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ନେଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଆଧାରକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାବଳୀଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ହଉ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଜିରୋ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଫ୍ ନଟ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ଟୁ ଏ ୟୁନିଟ୍। ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର କଥା ଦାର୍ଶନିକ କହୁଛନ୍ତି ଜିରୋ ଜିରୋ ମାନେ ଶୂନ, ଜିରୋ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଶୂନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କେମିତି ନା ଯେତେ ଜିରୋ ବସେଇବା ତାକୁ କେହି ଗଣତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ଜିରୋ ବସା ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜିରୋ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଫ୍, ଯଦି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବସା ନ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା ବସେଇ ଦେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ତାକୁ ଗଣତି କରିପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଗଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଧରି ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପାତରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପାତରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ଡାକିଲେ କେହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମମାନ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ କଥାର ଅଛି सबसे रसिए सबसे मजिए सबका लीजिए नाम, हाँ जे करते रहो बैठे अपना ठाम। अर्थात समस्त कथा शुणिया जेते देवादेवी अच्छे जहाँ व्रत अच्छी उपवास अच्छी इत्यादि इत्यादि जेते आम मान आम संस्कृति अच्छी आम परंपरा अच्छी ताकू परिपालना करने प्रथम दायित्व हूँ सद्गुरु बाबा जड़े। से जड़े हूँ ठाकुर अनुकूलचंद्र आसी ये जुगरे आसी पुरुषोत्तम रूपे आम धरी धरी चलवा जो मैंने धरी ना अंत तुम धरवाई चेष्टा करूँ कहीं जानवे ये सत्संग माधुर्य के सत्संग गुरुत्व के सत्संग मनीष को कौन दौर सत्संग आम मान कि भाव में स्वतंत्र भाव जना पड़ी विशेष किसी कहूनी समस्त मंगल आपण मैंने समस्ते जो कीर्तन कले मोटू भाई आज मोटू भाई मत प्रशंसनीय कहबार तात्पर्य हूँ छोट छोट पिला आज गोटे उजागर कम कर अत्यंत अत्यंत प्रशंसनीय कथा यहाँ किए अस्वीकार करें अवमानना करें। आमर जो भाई मैंने सहयोग कर भाई अन्य भाई आम बयान पुओ आम अशोक भाई को देखुना सी बजाऊ हारमोनियम बजाऊ सब तैयारी होगले नाचुच्च कौन देखिले नाचे जो कीर्तन ये पिला नाचुन यू ही आरंभ हुए आरंभ हो मनीष तैयारी होती मनीष तैयारी प्रकृत ये सृष्टि हो परमद्वार पाखे ये समस्ते ही चलतु प्रयास जारी धरतु आपण पिला से उद्यम जारी रखु निश्चय आपण मैंने भल रे आप परिवार समस्ते भल रे आवेश भल हम एते मात्र सन्देह ना समस्त श्री ठाकुर पाखे सर्वकल्याण से निवेदन कर शेष कर बर्तमान आमर तारा बर्तमान समारोह कीर्तन हम धरा जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने प्रिया परम
ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। प्रेम श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। प्रेम श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। जगत श्री बड़वा की जय। जगत श्री बड़वा की जय। जगत श्री बड़वा की जय। पूज्यपाद 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 श्री आचार्य देव की जय। पूज्यपाद श्री आचार्य देव की जय। पूज्यपाद श्री आचार्य देव की जय। संघ की जय। संघ की जय। संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य विक्रम वंदे आर्य वंदे वासुदेव वंदे वासुदेव वंदे हम कृष्ण देवता वंदे हम कृष्ण देवता वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम श्री ठाकुर कुलचंद्र का 136वां आविर्भाव महामहोत्सव की जय।